Un feliz Santo Sábado para todos. A happy Sabbath to all of you. Qué gusto, qué alegría poder estar aquí. It is a pleasure, it is a reason for gladness, for happiness to be here. Estoy muy agradecido con nuestro Dios Todopoderoso por traerme aquí superando muchos obstáculos. And I am very, very thankful to our Almighty God because He brought me here overcoming many obstacles. También doy gracias al Pastor Gates, a la Red de Venir por la invitación. I also give thanks to Pastor Gates and to Red Advenir for the invitation. Acabo de regresar de un congreso en Argentina donde pasamos días maravillosos. El Espíritu de Dios tocó los corazones. Well, some few days ago, I was in a camp meeting, a congress in Argentina, and we had a wonderful time because the Spirit of the Lord touched many hearts. Hubo lágrimas en nuestros ojos, nos abrazamos. Cuando un hermano tenía que partir, las lágrimas salían de nuestros ojos y les decíamos que les amábamos. And when the time for departure came, then tears came to our eyes. We're embracing one another, and we were showing our love for one another. Es mi convicción que estamos nuevamente en el mismo punto en que la iglesia estuvo en el año 1888, en las fronteras de la Canaán celestial. And it is my conviction that right now we are in the same condition as the church was in 1888, that we are at the border of the heavenly Canaan. Este congreso al que asistí, donde el amor de Dios se hizo presente, es una prueba de que Dios está tocando los corazones de una manera especial. La plenitud de Dios para restaurar los corazones está disponible en este momento. And the camp meeting that I attended was just a proof of what I'm saying. The brotherly love, the kindness that I was shown in that camp meeting, it is showing us that the Lord, He is available to bless us and to keep us. Les mando un fuerte abrazo a mis hermanos en Salta y de toda la Argentina que compartimos y disfrutamos lo que es el amor de Dios en esos maravillosos días. And I would like to send special greetings to all our brethren in Salta and also to the rest of Argentina. We had a wonderful time during those days and I really appreciate. En esta mañana me presento ante ustedes como solamente un pequeño hombre débil, pero que vengo de parte de un Dios todopoderoso que tiene un mensaje que cambia los corazones. Now this morning I would like to introduce myself to you as a small man. I'm just a weak man, but who believes in an almighty God, in an all-powerful God who has a message for us to restore us. He venido estudiando los últimos años el tema del juicio. During the last years I have been studying the matter of the judgment. Y he llegado a la convicción con la ayuda del Señor And with God's help, I have arrived to the conviction por las muchas señales que estamos viendo en el mundo y también en nuestra iglesia, and due to the many signs that we're seeing worldwide and also within the church, que el juicio por la última generación ha comenzado y voy a compartirles las evidencias de ello y que sea el Señor el que les confirme en sus corazones. I have reached to the conclusion that a judgment has begun. That judgment for a final generation has begun. And I will be sharing with you the evidences that I gather to make such a statement. Así que nuestro estudio, la primera parte en este precioso sábado, es el juicio por la última generación ha comenzado. So our study, the first part of our study for this beautiful Sabbath is going to be the judgment for the last generation has begun. Quiero invitarles a los que puedan hacerlo, que nos postremos de rodillas para pedir la dirección del Señor en este solemne estudio. And to begin this solemn study, I will invite you to please to kneel with me for prayer.
Nuestro amoroso Dios, nuestro eterno Padre, our loving and heavenly Father, our eternal Father, Señor, le ruego por su gran amor que su Santo Espíritu pueda guiarnos en el estudio solemne que tendremos a continuación. Lord, I pray thee that by your merciful love, your Holy Spirit will be with us to guide us during this solemn study. Yo soy solo un hombre, no puedo convencer los corazones, pero su maravilloso Espíritu sí puede hacerlo. I am just a man, and I cannot convince hearts. However, your Spirit can do it. Que así sea, Señor, y seamos despertados del letargo y nos demos cuenta en el momento que estamos viviendo. And may it be so, and may each one of us be awakened from slumber and realize the times in which we're living. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. And this we pray in the name of Jesus. Amen. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, In the book of Revelation, chapter 14, versículos 6 y 7, verses 6 and 7, encontramos el mensaje del primer ángel. we are going to find the first angel message. Forma parte del último mensaje que debe ser dado a la tierra. Son 3 mensajes. And this is a part of the last message that should be given to the earth. This is a part of the 3 angels' messages. ¿Cómo sabemos que es el último mensaje que el mundo debe recibir? Now, how do we know that this is the last message that the world should receive? En el versículo 14 In verse 14, nos describe una nube en la que viene el Salvador, su segunda venida. it is described a cloud. And in that cloud, we see the coming of the Lord, the second coming of the Lord. Por lo tanto, entendemos que los mensajes de estos 3 ángeles son la última advertencia para la tierra. Thus, we understand that these angels' messages are the last warning given to the earth. En el versículo 6 leemos: And we read in verse 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, porque la hora de su juicio ha llegado. for the hour of his judgment is come. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. And worship him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. Como adventistas entendemos As Seventh-day Adventists, we understand que estos mensajes fueron predicados ya una vez en los años 1830, 1840 del siglo XIX. we understand that these messages, they were preached during the 19th century, between 1830s and 1880. Sabemos que hay hermanos queridos muy sinceros de otras denominaciones que creen nada más en un juicio al final del tiempo, un juicio donde se da la paga a cada uno. And we know that there are many sincere Christians, sincere believers from other denominations who believe that there is a final judgment where everyone will receive their just retribution. Pero el texto bíblico que estamos leyendo nos describe However, the biblical text that we are reading, this text is describing to us que hay una obra de juicio antes de la segunda venida. that there is a work of judgment before the second coming. El llamado a temer a Dios, That call to fear God, cuando leemos Proverbios 8:13, nos damos cuenta de lo que significa. when we read in the book of Proverbs, chapter 8 and verse 13, we're going to get an understanding of what that does it mean.
Proverbios 8:13 dice que temer a Dios es aborrecer el mal. Proverbs 8:13 tells us that the fear of the Lord is to hate evil. Eclesiastés 12:13, un texto muy conocido por la mayoría, And Ecclesiastes 12 and verse 13, this is a well-known text by many of us. nos dice que temer a Dios es obedecer sus mandamientos. It tells us that to fear God is to obey His commandments. En otras palabras, cuando el ángel grita al mundo entero, teman a Dios, está diciendo, apártense del pecado y guarden su ley y obedezcan sus mandamientos. So, in other words, when this angel is crying aloud, fear God, what he's actually saying is that we should put aside all evil and keep the commandments of God. Dadle gloria, según Efesios, no vamos a buscarlo, pero se los describo lo que el texto dice para que en sus casas lo puedan leer. And to give glory to Him, to give glory to God, is something that the book of Ephesians is referring to. I'm not going to read the text right now, but I will encourage that you will read it at home. Efesios 1:11 al 14 nos describe que darle gloria a Dios es en el momento cuando el pueblo de Dios es restaurado, es libertado del pecado. Ephesians 1, verses 11 through 14, give us the idea that to give glory to God occurs when God's people are restored, when they are set free from sin. En otras palabras, hasta aquí entendemos que el ángel está diciendo, apártate del pecado, permite que Dios restaure tu vida para que sea glorificado, que el poder de Dios se ve en tu vida. So far, we see that the angel, what he's trying to say is that you should put aside all evil and allow God to restore you so that He may be glorified. Y la razón por la que el ángel grita urgentemente a que entendamos esto, a que abandonemos el pecado, es porque nos dice, la hora de su juicio ha llegado. And the reason why this angel is urgently crying aloud that we should put aside evil, that we should glorify God, is because the hour of His judgment is come. El momento en que vas a ser juzgado ha llegado. That moment in which you are going to be judged has come. Por eso es necesario que abandones el pecado. And that's why it is necessary for you to abandon sin. El texto finaliza, el verso 7, And we read the last part of verse 7 in Revelation 14. diciéndonos, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Saying, worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. Es maravilloso la razón por la cual Dios en muchas ocasiones And en la Biblia It is wonderful how God shows the many reasons throughout the Bible. enfatiza que Él es el creador. He is going to emphasize that He is the creator. ¿Por qué razón? What is the reason? Porque la Biblia y el espíritu de profecía nos enseña Because the Bible and the spirit of prophecy teach us que el poder que Dios empleó para crear el mundo that power that God used to create the world es el mismo poder que Él va a emplear para crear un nuevo corazón en ti. it is the same power that He will use to create a new heart in you. En el libro de Mateo, In the book of Matthew, capítulo 24, versículo 38 al 39, chapter 24 and verses 38 and 39. el Señor Jesús nos describió cómo era el tiempo antes del diluvio y que se volvería a repetir. Jesus in those verses described how was the world by the time of the flood and how that same circumstance was going to be repeated. Leemos en el verso 38. So we read verse 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking.
casándose y dándose en casamiento, marrying and giving in marriage, hasta el día en que Noé entró en el arca. until the day that Noah entered into the ark. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. And knew not until the flood came and took them all away. Así será también la venida del Hijo del Hombre. So shall also the coming of the Son of Man be. Surge la pregunta, So here the question comes. ¿qué fue lo que no entendieron? What was that they didn't understand? Siempre hemos manejado el concepto Well, we have always managed a concept. de que no entendieron que estaban perdidos, And the concept is that they didn't understand that they were lost. hasta que los juicios de Dios estaban cayendo sobre ellos. Until the time that the judgment of God was falling upon them. Y es muy cierto, And this is very true. pero hay algo más. But there is something else. Veamos en el libro de Génesis capítulo 6, Let's take a look to the book of Genesis chapter 6 versículo 5. and verse 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, And God saw that the wickedness of man was great in the earth, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Aquí vemos que el texto bíblico nos dice que Dios examinó los corazones de cada persona en esa generación. So the Bible text here is saying that God examined every heart of each person during this time. Con el corazón que está en el tórax no se puede pensar. And of course, with the heart that we have in our chest, with our heart, we cannot think. Entendemos que cuando la Biblia habla del corazón, la mayoría de veces se refiere a nuestra mente. However, we do understand that when the Bible refers to the heart, it's speaking about the mind. Entonces Dios a esas personas que estaban afanadas en comer, beber, casarse, darse en casamiento, en la rutina de la vida, eso llenaba sus mentes, Él los examinó. So God examined the hearts of those people that were very busy in eating and drinking and marrying and giving into marriage, in the day-to-day things. God examined their hearts. ¿Cómo le llamamos a esto? Que Dios se dé a la tarea de examinar a toda una generación viendo cada corazón. Es juicio investigador. Now, how do we call the task of God? Taking the time to examine each heart. That is what we call the investigative judgment. ¿Entendieron ellos que estaban siendo examinados? ¿Se dieron cuenta? Now, did they realize that they were examined at that moment? No tenían idea. No, they didn't have an idea. Por eso el Señor Jesús nos dio la advertencia. And that's why the Lord Jesus gave us the warning. Cuidad que vuestro corazón, vuestra mente, Take heed that your heart, that is, take heed that your mind no se cargue de embriaguez y de los afanes de esta vida, is not burdened with the cares of this life and with drunkenness. y venga sobre vosotros de repente aquel día. And then suddenly come the day upon you. Proverbios 28:5. Veamos lo que nos dice. Let's go to the book of Proverbs, Proverbs 28 and verse 5. Let's see what this text has to tell us. Verso 5 dice lo siguiente. Verse 5 of Proverbs 28. Los hombres malos no entienden el juicio, Evil men understand not judgment, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. but they that seek the Lord understand all things. Vemos dos tipos de personas. So here we see two kinds of people. Unos cuya vida está orientada al mal, a disfrutar el pecado, Some of them, their lives are oriented toward evil. They're seeking the evil and they are having pleasure in evil. se nos dice que no entienden el juicio.
And about those, we are told that they do not understand judgment, como los antediluvianos. just as the antediluvians. Estaban viviendo la rutina de la vida, soñando con tener mejores casas, más riqueza. They were living the day-to-day life, their routines. They were dreaming to have something better, perhaps better homes. Estaban siendo juzgados y no lo sabían. And they were judged, and yet they were not aware of it. Si pudiésemos describir los días de los antediluvianos en el momento de su juicio, If we could describe the antediluvian days and the judgment during that time, diríamos que eran un día como cualquier otro, we would say that this was a day like any other day in their lives. aparentemente. Apparently so. Salían, veían el cielo, They came out, they looked at the sun, estaba azul, los pájaros volaban, the sky was blue, the birds were flying. no había letras de fuego en el cielo que dijeran el juicio ha empezado. There was no like fiery writing in the sky saying that judgment is come. Parecía todo normal. It seems that everything was normal. Sin embargo, había una voz que les advertía. However, there was a voice that was giving warning to them. Pero se habían sumergido tanto en la rutina de la vida, en las cosas de este mundo, But they were so engulfed in the routines of life. They were so in the things of this world que hicieron caso omiso a esa voz de advertencia. that they didn't take heed to the voice of warning. El Señor Jesús dijo que se repetiría la historia. And the Lord Jesus says that history will be repeated. ¿Cómo sería el momento cuando la última generación comenzara a ser juzgada? Dios investigara, revisara nuestros corazones. How would be the time when that last generation was going to be investigated? When God takes the time to search every heart? Un día como cualquier otro, Well, it would be just a day like any other day. habría señales. There would be signs. Pero si el mundo lo hemos dejado entrar a nuestro corazón, But if we have let the world to come inside our heart, no íbamos a tomar en cuenta esas señales. then we were not going to pay attention to the signs. Quiero decirles, amados hermanos, And beloved brethren, I would like to tell you desde lo más profundo de mi corazón, from the deepest part of my heart, les iré mostrando el día de hoy el primer punto, una señal importante que nos muestra que el juicio por la última generación ha llegado. I will be sharing with you one of the reasons why I believe that the judgment of the living has begun. Continuaremos el próximo sábado mostrando las otras evidencias. And next Sabbath, we're going to continue showing more evidences. Quiero decirles que el momento más solemne para la iglesia de Dios And I want to tell you that the most solemn moment for the Church of God, el momento en que seríamos juzgados, that moment when we are going to be judged, ha llegado has come, y está pasando desapercibido. yet it is overlooked. El mensaje del ángel lo hemos tomado, temed a Dios y dadle gloria, como que es anunciar que el juicio empezó por los muertos en 1844. We have taken that first angel message that the judgment has come as just something that was preached in 1844 when the judgment of the dead was taking place. Pero en realidad, cuando analizamos el texto, hace un llamado a los que están vivos. However, when we analyze the text, we see that a call is given to the living. Dice que te apartes del pecado, The angel is saying you have put aside all evil, que des gloria a Dios, permitiendo que su poder que se manifestó en la creación cree un nuevo ser en ti. that you should glorify God, allowing Him to use the same power that He used in creation, to use the power to create a new heart in you. Porque la hora de ser juzgados ha llegado. Why? Because the hour of being judged has come. Veamos en el libro de Daniel, capítulo 12, Let's go to the book of Daniel, chapter 12, versículo 10.
and verse 10. Daniel 12:10. Daniel 12 and verse 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Many shall be purified and made white and tried. ¿En qué nos hace pensar lo que hemos leído hasta este momento en este texto? Now, so far, this part that we have read in this text, what does it make you think? Ser limpio y emblanquecido y purificado, ¿no te recuerda a un día específico, el día de expiación? To be purified, to make white, to be tried. Is this not something referring to the Day of Atonement? Sabemos que la purificación en el santuario, en el cielo, debe ser paralela con la purificación de nuestro templo, nuestro ser aquí en la tierra. We know that purification taking place in the heavenly sanctuary should run parallel to the purification of this temple. Ya no ascenderán más pecados que contaminen el santuario. Because there were not a sin or the sins that will contaminate, that will pollute the sanctuary. El pueblo de Dios tiene que vencer el pecado. So God's people must overcome sin. Nos describe otro tipo de personas. And in this text is also described another kind of people. Mientras unos están siendo limpios, emblanquecidos y purificados, While there is a group that are being cleansed, they are purified, los impíos, los que les encanta practicar el pecado porque lo disfrutan, yet the wicked who act according to sin because they love to sin, they enjoy to sin, ellos procederán impíamente, disfrutarán estar haciendo las cosas que saben que son malas. the wicked shall do wickedly. They will continue doing the things that they know that are evil, but that they will rejoice in doing it. Sigue diciendo el texto, ninguno de los impíos entenderá, And none of the wicked shall understand. That's what the text is telling us. pero los entendidos comprenderán. But the wise shall understand. Les cito nada más, Salmo 53:2 dice que los entendidos son los que buscan a Dios. And in Psalm 53 and verse 2, tell us that the wise are those that are seeking after God. ¿Te das cuenta, mi amada hermanita, mi amado hermanito, So do you realize, my beloved brother, my beloved sister, que Daniel 12:10 nos está hablando del juicio por la última generación? that Daniel 12:10 is speaking about that judgment for the last generation. Ahora veamos cómo es que los entendidos, los que sí entenderán el juicio, logran la purificación, ser limpios, emblanquecidos. Now let's take a look to how the wise, those that have understanding, are going to be purified, how they're going to be made white, how they're going to be tried. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, In the book of Revelation, chapter 7, verses 14, nos dice el versículo 13. we read from verse 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, And one of the elders answered, saying unto me, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? What are these which are arrayed in white robes? And whence came they? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. And I said unto him, Sir, thou knowest. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Cuando leemos en Zacarías capítulo 3, nos damos cuenta que las ropas representan el carácter sucio nuestro. And when we read in Zechariah chapter 3, we're going to realize that these robes are referring to our character. Estos textos de Apocalipsis están describiéndonos lo que Daniel 12:10 nos describe en el momento de purificación del pueblo. These passages in the book of Revelation are describing just what we have read in Daniel 12:10. In that moment where the wise are purified. ¿Qué es lo que ocasionará, lo que logrará
que por fin, de una vez por todas, nuestra mente, nuestro carácter, las vestiduras sean limpias de todo pecado y el aborrecimiento por el pecado llegue a nuestras vidas? What is that finally will allow us to be made clean, to take sin out of our mind and heart? Dice el texto que ellos han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Well, the text is saying us that they have washed their robes, that they made them white in the blood of the Lamb. Eso significa que únicamente podrás vencer tus pecados con los que vienes luchando por años, con los que yo lucho, viendo al Cordero de Dios, su bendito sacrificio. So this is saying that the only way that we can overcome sin, those sins that you have been fighting with for a long time, those sins that I've been fighting and struggling with for a long time, the only way to overcome them is when we behold the Lamb and His sacrifice. En el momento del juicio, los entendidos, los que se han dado cuenta que el mundo se está cayendo a pedazos, dirigen su mirada a meditar en el sacrificio del inocente que murió por nosotros. So at that moment, at the time of the judgment, when the wives are being purified and being judged, they're going to direct their eyes toward the lamb that was sacrificed. Entender la enormidad, la profundidad del amor les cambia la vida para siempre, porque el amor de Dios penetra en sus mentes. And to understand the greatness and the depth of love of God is going to change them completely. His love is going to penetrate their minds. Lo que diré a continuación lo digo con mucho amor por mis hermanos. And what I'm going to say now is something that I say in much love to my brethren. En el corto tiempo de gracia donde el Señor quiere purificar nuestros corazones, In that short time of grace where the Lord wants to purify our hearts, estos no serán purificados tratando de definir qué es el Espíritu Santo. these hearts are not going to be purified trying to define what is the Holy Spirit O buscando entender si Jesús fue engendrado, or trying to find out if Jesus have been originated or not, o si son dos o tres. or if there is two or three. ¿Tú crees que el reconocer que son solo dos personas, eso te va a cambiar la vida? Do you think that recognizing two persons are going to this is a fact that is going to change your life? ¿Te va a dar una fortaleza que en el momento de la apretura vas a perder el miedo a la muerte? Could it be that this is going to give you the strength in order to face death? No lo va a hacer. No, it is not. Lo único que cambiará tu vida, que sacará de ti el temor a la muerte, es el amor de Cristo. The only thing that is going to change your life, the only thing that is going to give you power to no longer fear death is going to be the love of God. Les hago un llamado, amados hermanos. And here we like to make a call to all my brothers and sisters. Satanás nos ha dividido. Satan has divided us. Satanás está gozando al ver que estamos separándonos cada vez más. Satan is rejoicing to see that we are separated one from another. Tenemos que dirigir nuestra mirada a Cristo crucificado. So what we have to do is to behold Jesus Christ and Him crucified. El amor de Cristo nos unirá. Because it's the love of Christ that will unite us. Satanás tiene una coalición, lo podemos ver. Ellos están muy unidos. Satan has a coalition. They are very united. It's a fact that we can see. Pero el pueblo de Dios nos estamos peleando entre nosotros However, we see God's people fighting among themselves por asuntos que no tienen que ver con la salvación, no son esenciales. for things that are not essential to salvation. El texto nos dice que lo que limpia nuestras vestiduras es la sangre de Cristo. The text is saying that make our robes white is the blood of the Lamb. Nos queda muy poco tiempo, amados hermanitos, And we have but a very short time, my dear brethren. y muchos están desperdiciando su tiempo de gracia
queriendo inquirir en asuntos que Dios no nos ha mandado. And many of us are wasting the short time of grace that we have inquiring in things that the Lord has not commanded us to do so. El énfasis total de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis The complete emphasis of the Bible from the Genesis to Revelation, es el plan de redención. it is the plan of redemption. Es que entendamos It is for us to understand cómo un inocente murió por nosotros. how the innocent one died for us. Quiero decirles algo que entendí recientemente y que siempre estuvo allí, pero no sé por qué no lo había visto de esta manera. And I would like to share with you something that I recently understood. It's something that I have been there, yes, in the back of my mind, but I don't know why till this moment I get actually to understand it. Lo escuché de un hermanito. And I've heard this from a brother, Él dijo lo siguiente: and he said the following. ¿sabes que Dios no perdona el pecado? Do you know that God does not forgive sins? Y eso puede resultar chocante And this is something that perhaps is going to shock you. porque nosotros decimos, pero hemos entendido que Dios sí me perdona si me arrepiento. Why? Because we do understand that if I repent, God will forgive my sins. Pero sabes una cosa, But do you know what? Dios no perdona el pecado. God does not forgive sins. Voy a explicártelo por qué. And I'm going to explain why. Si Dios perdonara el pecado, If God forgave sins, cuando Adán y Eva pecaron, when Adam and Eve sinned, Él hubiese dicho, he could have said, no se preocupen, el asunto está olvidado, don't worry, the matter is forgotten. nada pasa. Nothing happened. Pero However, si Dios te perdona a ti y a mí, if God forgive you and forgive me, es únicamente this is only porque un inocente murió por ti y por mí. This is only based on the death of the innocent one. El inocente Hijo de Dios murió en tu lugar y en mi lugar. The innocent Son of God died in your place and in my place. Pero el pecado es algo muy delicado a la vista de Dios. But sin is something very delicate before God's eyes. Y la mayor prueba de que no se perdona And the es greatest proof that it is not forgiven que la sangre de Jesús tuvo que ser derramada is that the blood of Jesus had to be shed, para que como raza tengamos una nueva so oportunidad. that we as a race should have a new opportunity. Entender eso, mis hermanos, debe conmover nuestro corazón. And to understand this should move our hearts. Si yo preguntara a todos aquí cuántos creen que Dios les ama, If I ask the question right here, how many of you believe that God loves you? todos levantarían la mano. Perhaps all of you just raise your hands. Pero saben que aún no hemos entendido plenamente Yet- lo que implica el amor de Dios. Yet we have not fully understood what is the implication of that great implication of the love of God. Cuando entendamos lo que implica el gran sacrificio de Jesús por nosotros, When we understand the implications of the sacrifice of Christ for us, nuestra vida no será igual nunca más. then our life will not be the same. Aborreceremos el pecado para siempre. We will hate sin forever. Por eso nuestra mayor necesidad es conocer a Dios en este momento. And that's why our greatest need is to know God at this very time, Conocer su carácter. to know His character. Y la mayor revelación, la más preciosa de que Dios es lindo, que es maravilloso, And the greatest revelation that God is good, that He's beautiful, es que dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. is that He gave His Son to die in our place. Es así como en el juicio And then it is the judgment. el pueblo de Dios es purificado. It is in that manner that the people of God are going to be purified in the judgment. En el libro Deseado de todas las gentes, página 590 en español y 636 en inglés, In the book The Desire of Ages, pages 590 in the Spanish version and in the English version 636 in the English version. 636 en inglés. 636 for the English version.
Leemos, la crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Y sin embargo, el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados, hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de misericordia. We read, the crisis is stealing gradually upon us. The sun shines in the heavens, passing over its usual round, and the heavens still declare the glory of God. The highest excitement prevails, yet probation's hour is fast closing, and every case is about to be eternally decided. Satan sees that his time is short. He has set all his agencies at work that men may be deceived, deluded, occupied, and entranced until the day of probation shall be ended and the door of mercy be forever shut. La cita nos dice que es de una manera furtiva que la crisis viene hacia nosotros. So the quotation is telling us that the crisis is going to be gradually setting upon us. Algo furtivo es que no lo puedes detectar a menos que estés muy despierto, muy atento. And that's why we're not going to be able to detect it, to discern it, unless you are paying attention. De lo contrario, pasará desapercibido para ti. Otherwise, this is going to be simply overlooked by you. El sol sale como siempre, como todos los días. The sun is going to rise as every day it does. Los cielos siguen mostrando esa apariencia tan linda. The heavens will continue to show their beautiful image. Todo parece normal. So everything seems to be normal. Sin embargo, la crisis viene hacia nosotros. However, the crisis will come upon us. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, In the book Testimonies to the Church, volume 5 of the Testimonies, página 194 en español, page 194 in the Spanish version, 209 en inglés, and the page 209 in the English version, dice lo siguiente: it reads the following. los que anden en la luz verán señales de un peligro inminente. Those who walk in the light, we see warnings of an immediate danger. Si estás buscando a Dios de todo corazón, si quieres conocerle, So if you're seeking God with all your heart, if you want to know Him, vas a sentir lo que muchos estamos sintiendo. then you are going to feel what many of us are feeling. Casi podemos oler en el ambiente Because we can almost smell in the environment que se avecina algo terrible para el mundo. that something terrible will come upon the world. Lo podemos sentir. We can feel it. Si tu mente está llena del mundo y has decidido gozar de los placeres prohibidos, Now, if your mind is filled with the world, if you have decided to enjoy forbidden pleasures, no lo vamos a entender en ese estado. then we are not going to be able to understand what is happening if we're in such a state. Los que percibamos, dice la cita, no debemos permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina. And the same quotation is telling us that those of us who are perceiving the things, we should not just sit down in tranquility. Es nuestro deber trabajar diligentemente para salvar a otros. But that it is our duty to work diligently for the salvation of others. Tenemos el deber de advertir We have the duty to give a warning que el tiempo se nos está terminando. that the time is short. Vamos a ver a continuación la primera evidencia de que el juicio por la última generación ha llegado. Now let's take a look to the first evidence in order to see that the judgment for the last generation has begun. ¿Qué dice allí?
apostasía en la iglesia de Dios. This is the first evidence, apostasy in the church of God. El nombre de la última iglesia, según lo describe Apocalipsis, es Laodicea. Well, the name of the last day church being described in the book of Revelation is Laodicea. Como adventistas nos hemos identificado con esa última iglesia. And as Seventh-day Adventists, we have identified ourselves with that church. Creemos ser esa última iglesia. We believe that we are that last church. ¿Habíamos analizado detenidamente lo que significa la Odisea? Now, have we taken the time to carefully analyze what does Laodicea mean? El juicio del pueblo. Laodicea means the judgment of the people. En otras palabras, el solo nombre de la última iglesia nos indica que cuando la iglesia llegara a ese estado, el juicio empezaría. In other words, the very name of the church is indicating us that when the church reaches this condition, the judgment will begin. Y el estado de la Odisea es lamentable. And the state of Laodicea is a very sad one. Cree estar bien, sin embargo, es deplorable su estado. She believes that she's in a very good condition, however, her state is deplorable. Cuando viéramos que la última iglesia se alejara de los principios de la verdad eterna, sabríamos que la hora del juicio ha llegado. So when we see that the church of God is moving far away from the principles of eternal truth, then we know that the time of the judgment has come. Tenemos un ejemplo en lo que sucedió antes del diluvio. And we have an example in that what happened before the flood. Vamos a leer lo que dice Génesis 6, 1 y 2 y luego el versículo 5, 12 y 13. Let's go to the book of Genesis, chapter 6. We're going to read first verses 1 and 2, and then we move on to verse 5. Genesis 6, 1 and 2. Dice el versículo 1. And it reads verse 1. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, that a son of God saw the daughters of men that they were fair, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. and they took them wives of all which they chose. Aquí vemos que los hijos de Dios, la iglesia del Señor, So we see here the sons of God, the church of God, en este momento de la historia, justo antes del diluvio, during this moment in history, before the flood, decidieron ir a husmear, a investigar cómo era la vida muy de cerca de los que no temían a Dios. they went to look very closely how was the life of those that didn't believe in God, who didn't fear God. How was their life? Se sintieron atraídos y comenzaron a unirse en uniones matrimoniales con los enemigos de Dios. They felt attracted to them, and they started to now to be united in marriage with the enemies of God. Yo quiero mostrarles, mis amados hermanitos, a los que están aquí, los que nos ven a través de las redes sociales, And here we'd like to show you, to my dear brethren right here, to all of those who are watching through social media as well, que cuando el pueblo de Dios se une con los enemigos de Dios, that when God's people unite themselves with the enemies of God, Dios trae juicio. then God brings judgment. Lo podemos ver en el versículo 5. We can see it in verse 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Nos damos cuenta por el texto bíblico que cuando el pueblo de Dios se aleja de la verdad y se une
con los enemigos de la verdad, So- Dios trae juicio. We see that through the Bible text that when God's people are far away from the truth and when they decide to unite themselves with God's enemies, then the result, the consequence of that will be judgment. ¿No es acaso, amados hermanos, lo que estamos viendo actualmente? And this is not, my beloved brethren, what we are seeing today. Los campamentos de jóvenes, The youth camp meetings música demoníaca en los campamentos, with demonic music in those camps. un irrespeto total en las iglesias que se debe adorar a Dios, A complete disrespect in the churches, those churches where God should be worshipped. unión con aquellos que profesan doctrinas contrarias a la palabra de Dios, contraria a la verdad que nos fue confiada como iglesia. Also, the union with those who held thoughts and doctrines against the truth, that truth that was trusted to us as a church. Aún líderes prominentes de nuestra amada iglesia Even prominent leaders of our beloved church, realizando reuniones de confraternización, de unidad con la organización religiosa que ha perseguido a los hijos de Dios en los siglos pasados. they are there having fellowship meetings, they are doing meetings with the church that has persecuted its saints in the past. Están diciendo que debemos olvidar lo que dice el conflicto de los siglos. And we are saying that we have to forget what the great controversy says. ¿Ustedes creen que con todo esto Dios no actuaría de la misma manera y traería el juicio? Now, do you believe that with all of this, God is not going to act in the same manner? That God is not going to bring judgment? La Biblia nos revela que sí. Well, the Bible reveals unto us that He will do it. Salmo 53, 1 al 3. Psalm 53, verses 1 to 3. Los salmos son profecías extraordinarias, no solo son palabras de consuelo, son profecías que también apuntan a la última generación. Now, the Psalms, they're not only wonderful words of consolation, but there are also prophecies in them that point to the last generation. Estoy convencido que Salmo 53 está hablando de nuestro tiempo. And I am convinced that Psalm 53 is speaking of our time. Verso 1. Verse 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. The fool has said in his heart, there is no God. La nota predominante hoy en día sería esto, negar a Dios. And this is a ringing note in our days. That is the negation of who God is. Algunos de los labios hacia afuera dicen yo creo en Dios, pero con sus obras lo niegan. There are many lips that may confess the name of God. However, with their lives, they deny Him. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. Ahora noten el verso 2. And take now pay attention to verse 2. Dios desde los cielos miró. God looked down from heaven. Lo que ya vimos en Génesis 6 nos hace entender que cuando la Biblia describe que Dios mira, que Dios ve a los hijos de los hombres, a la humanidad, es porque los está examinando. And we, according to the reading that we did in Genesis chapter 6, we're going to realize that when God is looking to His children, when God is seeing what is transpiring here on earth, what He's doing is examine His people. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand, that did seek God. Los hijos de los hombres se refiere a aquellos que están en una vida de placer pecaminoso. And here, when he's talking about the children of men, he's referring to those who are living a sinful life.
Pero lo triste es que el versículo 3 nos muestra que en ese grupo hay personas que antes creían la verdad bíblica maravillosa. And the sad part is that verse 3 is going to show us that among that group, there were some of them who believed before in the Word of God. Dice el versículo 3, And you read in verse 3, cada uno se había vuelto atrás, every one of them is gone back. todos se habían corrompido. They are altogether become filthy. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. There is none that doeth good. No, not one. Lo que fue traducido como vuelto atrás. And that which was translated as gone back, Quiero que veamos lo que en el idioma original significa esa palabra. I would like us to take a look in the original language. What does this expression mean? Vemos que es una palabra, por lo menos no sé cómo se pronuncia exactamente, pero se escribe suk. The word is sog, and this is a primary root, Y significa acobardarse, retroceder, apostatar. and it means to go back, to retrieve, to commit apostasy. Entonces el texto en Salmo 53, versículo 3 nos está diciendo So here we see that verse 3 of Psalm 53 que la mayoría de los que creían la verdad is telling us that the majority of those who believed once the truth, en el tiempo del fin apostatarían, in the time of the end, they will apostatize. volverían atrás. They will go back. Tengo comunicación con hermanos de muchos países Now, I keep communication with brethren from different countries, from many countries. Ellos me dicen acerca de un fenómeno que está sucediendo en nuestra iglesia, pero también en las otras denominaciones donde sabemos que hay pueblo de Dios. And they're telling me about a phenomenon that is happening in our church, and not only in our church, but also in other different denominations. And we do believe that there are also God's children there. El fenómeno es el siguiente. And this is the issue. Muchos están volviendo atrás de las verdades en las que estaban firmes. There are many of the people who go back, who stop to believe in the truth, the ones they believed. Me dicen con preocupación, hermano Alan, no entiendo por qué hermanos adventistas que llevaban el régimen pro salud están volviendo atrás. And they asked me with concern, Brother Alan, I don't know what happened, but they were brethren, that maybe that they were keeping health reform, and then suddenly they abandoned it. They went back to their old ways. Hermanas que se vestían adecuadamente ahora han comenzado a maquillarse, a usar aretes. Sisters that were dressed in an appropriate way, they were started to wear makeup, they started to wear jewelry. Y esto no es solo en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias en las cuales han sido conservadores, han adorado en santidad a Dios, pero se está viendo que la mayoría están volviendo atrás. And this is not only happening in our church, this is also happening in conservative churches, that they have abandoned some of these things, some of the truth that they have held, and they decided to go back. Quiero que entendamos que esta es una señal del tiempo del fin. And I wanted to understand that this is a sign of the time of the end. Esto es una señal This de is a que, sign de que el juicio por la última generación ha comenzado. that the judgment for the last generation has begun. Nos lo decía Génesis 6. Genesis 6 told us about it. Cuando el pueblo se une con el mundo, Dios trae el juicio. When God's people unite themselves with the world, then God will bring judgment. Nos lo dice el nombre de la última iglesia, It is also said by the name of the last church, la Odisea, el juicio del pueblo. Laodicea, the judgment of the people. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, el In Señor the Jesús Book of Luke, chapter 18 and verse 8,
The Lord Jesus, con mucha preocupación y angustia, expresó las siguientes palabras, la última parte del versículo. with much concern, with much sadness, the Lord Jesus pronounced these words in the last part of the verse. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí. Nevertheless, when a Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Es precisamente por esto. Hay una ola de iniquidad, de maldad, There is a wave of iniquity, of evil, que está haciendo retroceder de los principios eternos a la mayoría. that is making the majority to go back, to abandon those principles of eternal truth. Como ya lo vimos, nuestra única esperanza de ser protegidos de la ola de maldad es ver al Cordero de Dios continuamente. And as we have seen before, the only way of protection from this tide of evil is to keep our eyes in the Lamb and His sacrifice. En el libro Maranata, el Señor viene, veamos en la book, pantalla, in the book Maranatha, página 241, page 241, leemos lo siguiente. we read the following. Estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá voceríos acompañados de tambores, música y danza. El juicio de algunos se confundirá de tal manera que no podrán confiar en Él para tomar decisiones correctas. Y a eso considerarán manifestación del Espíritu Santo. The things you have described, the Lord has shown me would take place just before the close of probation. Every uncouth thing will be demonstrated. There will be shouting with drums, music, and dancing. The senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. And this is called the moving of the Holy Spirit. Todo esto, All of this, este desorden en la adoración a Dios, the disorder in the worship of God, la música de Satanás en la iglesia de Dios, Satan's music in the house of God, in the church, vemos cómo se está dando en este preciso momento en muchos lugares. we see how the things are taking place in many places. Y dice que ocurriría justo antes de que termine el tiempo de gracia. And the quotation is showing us that these things were going to take place just before the close of probation. Hermanos queridos, el tiempo de gracia está a punto de cerrar So, beloved brethren, the time of probation is almost done para los que hemos conocido esta verdad. for those of us who have known the truth. Hay un texto que me impactó en gran manera hace tiempo, lo leí. There is a text that really impacted me a long time ago when I read it. Sofonías 2, versículo 1 al 3. And it's in the book of Zephaniah chapter 2, 1 al 3. Sofonías Okay. 2, 1 al 3. Zephaniah 2, verses 1 to 3. Dice así: And it reads, Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. gather yourself together, yea, gather together, O nation not desired. Antes de continuar leyendo, quiero que meditemos en algo. And before we continue reading, I would like us to meditate in something. ¿Cuál era el único momento para el pueblo de Dios en que se le mandaba, se hacía el llamado para que se congregara y meditara en cómo estaba su corazón? When was that time when God's people were called to be gathered and for them to examine their hearts? En el día de expiación, It was the time of the Day of Atonement, en el día del juicio. in the time of judgment.
¿Qué es una nación sin pudor? Es alguien que no tiene vergüenza, puede andar desnudo y no tiene vergüenza. What is this referring when he talk about a nation not desire? It speaks about a nation that is shameless, that it can walk about it, doesn't show any shame. A la Odisea se le dice en el consejo del testigo fiel, And to the church of Laodicea is given the counsel from the faithful witness que necesita las vestiduras de Cristo para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. that church needs the robes of Christ so that her nakedness should not be exposed. Entonces el mensaje de Sofonías es precisamente para nosotros, la Odisea, la iglesia de la última generación. So this message of Zephaniah is right for us, for the last generation. Congregaos y meditado, nación sin pudor, lenguaje de juicio, lenguaje de día de expiación. Gather yourself together, O nation not desire. This is a language that speaks of examination. This is a language that speaks of judgment. Y estamos ya finalizando. Los puntos que restan los tocaremos con ayuda de Dios el próximo sábado. And with this, we shall end. In the rest of the evidences, we are going to see next Sabbath, God's willing. Termino con esto. Antes de que tenga efecto el decreto, dice el versículo 2. And I end reading verse 2. Before the decree bring forth. El momento del juicio, según nos muestra Sofonías, es antes del decreto. So according to Zephaniah, the time of the judgment will be before the decree. El próximo sábado, Dios mediante, voy a mostrarles una cita donde la hermana White relaciona este pasaje con el decreto de la ley dominical. And next Sabbath, I will show you how Ellen White makes a connection between this passage and the Sunday law. El juicio no es con la ley dominical, no comienza con la ley dominical, más bien culmina. The judgment does not begin with the decree of Sunday law. Rather, it's going to end with the Sunday law. El momento del juicio ha llegado y es precisamente el tiempo que estamos viviendo. So the time of the judgment has come, and it is the time in which we're living. No tenemos tiempo que perder. We have Amén. no time to waste. Amen. La hermana White, Sister White, uno.
La hermana Huay tiene una cita donde ella dijo, pronto no sabemos cuándo el juicio pasará de los muertos a los vivos. Sister White, she mentions that soon the judgment of the dead will pass to the judgment of the living. We don't know when. Ella no dijo en esa cita que nunca se sabría. Now, she didn't say in that writing that we will never know when. Ella dijo que en ese momento no se sabía. But she said that at that moment it was not known. Con ayuda del Señor, espero tener el tiempo suficiente para mostrarles 3 citas que están en inglés donde Dios le mostró que aquella generación que iba a ser la última ya estaba siendo juzgada antes de la llegada de la ley dominical. And with God's help, next time I will share with you 3 quotations from the writings of Ellen White, where she mentions that that generation was already being judged. Los puntos que no alcancemos a tocar en los programas en vivo, trataremos de grabarlos durante estos días para que ustedes puedan verlos más en detalle posteriormente. And those points that perhaps we don't have the time to share in our live programming, yet I will make sure that they are recorded so that you in your time, you have the time to review and study. Quiero decirte una última cosa antes de orar. And before we pray, I would like to tell you something else. El juicio también significa que el tiempo de la restauración de todas las cosas ha llegado. The judgment also indicates that the time of the restoration of all things has also come. Dios quiere limpiar, restaurar tu corazón y lo va a hacer si le buscas, si ves su rostro, estudiando, viendo el amor de Dios. God wants to purify your heart. He will cleanse it. He will restore you. That is, if you take the time to seek Him and to study His Word and His love. Vamos a orar. Now, let us pray. Nuestro bondadoso y eterno Padre Celestial. Our loving and eternal Heavenly Father, Gracias, Señor, por esta oportunidad thank you, Lord, for the opportunity de poder dirigirme a mis amados hermanos y hermanas to speak to my beloved brothers and sisters con esta verdad solemne with this solemn truth que busca despertarnos del sueño that seeks to awaken us from slumber y darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo. and to realize the times in which we're living. Oh Señor, perdónenos porque hemos pecado, Lord, please forgive us because we have sinned. que al contemplar el hermoso, maravilloso sacrificio de nuestro Salvador, And while we behold the wonderful and beautiful sacrifice of our Lord, nuestra vida sea cambiada para siempre. may our lives be changed forever. Que así sea en la vida de todos los que están en este lugar Let this be so in the life of every person that is in this place y los que nos observan desde sus hogares. and also to those who are watching from home. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. These things we pray in the name of Jesus. Amén. Amen.